Salam alaikum tout le monde et salut. Voilà, bienvenue encore pour une nouvelle recette. مرحبا بكم في وصفة جديدة من عند نسيمة. On va réaliser aujourd'hui un feuilleté aux champignons et au poulet. Moi j'utilise précisément le blanc de poulet. Donc غادي نوجدوا اليوم واحد الفeuilleté ديال دجاج بيض تاع الدجاج او شامبينيون. غادي نعطيكم المقادير اللي كندير انايا ونعطيكم المقادير تاع الناس اللي كيتبعوا حميات. Donc je vous donnerai la recette que j'utilise et aussi la recette pour ceux qui suivent un régime. Donc on a besoin d'un grand oignon qu'on va faire revenir dans de l'huile d'olive bien comme il faut et on rajoutera 1 kg de champignons surgelés. دونك بصله كبيره اللي غنشحرها نحمرها ماشي غير غنشحرها غنحمرها في الزيت ديال العود. غادي نزيد عليها كيلو ديال الشامبينيون سورجولي. الا ما كانش السورجولي تقدروا تستعملوا لو فري يعني الطبيعي، ولكن ما نقدرش نقول لكم شحال غادي تستعملوا في المقادير. المهم خاص كيلو تاع الشامبينيون. غادي نديروهم نخليهم غادي يطلقوا الماء مزيان، غادي نخليه حتى ينشف من الماء. دونك ما تخافوش منه، يعني غيطلق الماء بزاف. Bon, les champignons, ils vont dégager beaucoup d'eau, mais ne vous inquiétez pas. Mais par contre, il faut laisser le temps pour que l'eau elle soit bien évaporée. Moi, j'ai besoin d'une farce qui soit onctueuse. Donc, كيف ما كتشوفوا خليته حتى ينشف مزيان. دونك هذا الإيتاب ضرورية، هذه المرحلة هذه ضرورية. جو لاس كنخليه حتى ينشف الماء مزيان وغادي نزيد عليه le blanc de poulet que j'avais déjà préparé. Donc pour mon blanc de poulet, dans ma recette ou dans le détail de recette que je suis en train de vous donner, là j'ai utilisé 3 blancs de poulet. Donc c'est من 3 تاع الصدورة ديال الدجاج. غادي نزيد عليهم العطريه اللي خاص. Donc je vais rajouter les épices. Malheureusement j'ai une vidéo qui s'est coupée. J'ai pas réussi à la récupérer avec le détail des ingrédients. Donc j'ai utilisé une petite cuillère d'ail en semoule, une cuillère de poivre, une petite, et une cuillère de muscade. Donc استعملت 10 صغيره ديال الثومه خضراء، 10 صغيره ديال البزار و10 صغيره تاع البوزه مطحونه. وغادي نزيد عليها من 30 حتى ل 50 سنتيلتر ديال لا كريم ايبيس. كنشري حك تاع لا كريم ديال 500 غرام وكنزيد انا نقدر نديرو كامل ماشي مشكله. المهم شوفوا نتوما على حساب الذوق ديالكم. غادي ندوزو لدابا الورقه اللي نوريكم الورقه اللي كنخدم. دونك كنخدم الورقه تاع الفيلو. كندير انا هاد لا مارك هذه هي اللي كنلقى في لي سوبر مارشي وعند الكزانه عندنا هنايا. المهم الا كانت شي ماركه اخرى المهم تكون ورقه فيلو باش يجيكم هذاك لو فيتاج مزيان. لان درت الورقه تاع البسطيله ما غاديش يجي نفس الشكل ونفس المطلوب. Donc moi ce que voilà, j'utilise la pâte philo et pas la pâte à briques. Donc pour cette recette là, j'ai une préférence pour cette pâte là que je trouve dans les supermarchés et chez les boucheries halal. دونك الطريقه هي انني كندير دائما انا في التعمار ديال الورقه دائما كندير الفرماج غابي هو الاول، ما كنخلطوش مع الخليط ديالي. علاش؟ باش الا بقى شي ليكيد ولا شي حاجه كيجمعوا ليا باش ما كتشركش الورقه. يعني فيما كنعمر شي حاجه وكنخدم فيها الفرماج كندير دائما الفرماج هو الاول بهذه الطريقه هذه. دونك quand j'utilise des pâtes à farcir, peu importe laquelle, et si je dois utiliser en même temps le fromage râpé, je le mets pas dans la farce, donc je le garde à la fin pour l'utiliser comme support de ma farce pour éviter de déchirer la pâte avec l'excès de sauce qui reste dans mes farces. Donc ça c'est ma petite astuce. Bien évidemment, si vous voulez pas utiliser de fromage, et bah tant pis, il faut laisser sécher ou évaporer un peu plus la sauce avant d'utiliser vos pâtes. كندهنها مزيان بزيت العود دونك من جميع النواحي. ما كنديرش الزبده لاني دايره ديجا لا كريم. غادي نمشيو لينا بشويه. Donc je la badigeonne bien d'huile d'olive, j'utilise pas le beurre. Et puis après je la mettrai de côté pour la mettre au four.
Donc, je vais continuer de travailler jusqu'à la fin avec les ingrédients que je vous ai communiqués. J'ai eu 17 feuilletés. Donc, بالنسبة للمقادير اللي عطيتكم خرجوا لي 17 وحده. شوفوا نتوما واش اما تكبروهم اما تصغروهم كل واحد والذوق ديالو. المهم l'équivalent de ce que j'ai préparé pour les gens qui suivent un régime, c'est bien évidemment de remplacer la crème fraîche par une sauce béchamel pour éviter d'utiliser plein de casseroles une fois qu'il y a de la vaisselle à l'infini, à relaver derrière. Je vais vous donner une petite astuce. Donc, on laisse revenir jusqu'au bout le mélange oignon poulet et champignons. On fait réduire donc la sauce dégagée par les champignons et par le poulet. On va arroser d'un verre et demi de lait. Et on rajoutera une cuillère à soupe de farine et on va laisser mijoter jusqu'à ce que la sauce elle soit bien épaisse. Donc vous auriez le même rendu que j'ai eu avec la crème fraîche. Et là, ça vous évitera d'avoir une casserole supplémentaire. Souvent, le lait et la farine ils collent au fond de la casserole. Enfin, c'est une catastrophe. Bref, voilà, si en cas où voilà, vous voulez remplacer la crème fraîche avec la béchamel. دونك باش ديروا لا بيشاميل فيت في بلا ما تزيدوا عليكم بالمعان كتزيدوا واحد الكاس ونص ديال الحليب فوق من هذاك الخليط تاع الدجاج والشامبينيون والبصله وكديروا كاس ونص وكتزيدوا عليه عاشق كبيره ديال الطحين ابيض وكتخليو هذاك الشيء يغلي حتى كتعقد لكم هذيك لاصوص ديالكم كمسا بلا ما ديروا كاسرونه اخرى وكتلصق. والمهم راكم عارفين البيشاميل الا ما رديناش ليها البال كيفاش كتولي القضيه. Voilà, ça vous évitera une casserole supplémentaire à laver. Donc كتنقص عليكم كاسرونه من الغسيل. وجدوا لي فريون انايا لي فريون لي فeuilletés كتحطوهم اما مع واحد ام بتيت سالاد ولا ام بتيت سوب. وها هو عشاكم واجد ناضي. عندكم الوصفه بالتدقيق في الاخر مكتوبه بالفرنسيه، غادي نعاون نديرها لكم بالعربيه في صندوق الوصف. و الا كان عندكم شي اقتراحات ضروري ما تخليو لي ميساجات باش تعطيوني حتى انايا دي زيداش نطيب باسكو بعض المرات ما كنعرفش ما نطيب باش ما نبقاش نبارك عليهم غير بالماكله تاع الزربه. Pour éviter de faire que des plats vite fait bien fait, n'hésitez pas à me laisser des suggestions et ça me donnera des idées aussi pour avoir des idées pour moi-même d'ailleurs parce que des fois je sais pas quoi cuisiner. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis j'espère surtout que ça soit facile réalisable, que ça soit clair. Et puis surtout que mes vidéos soient légers à voir et à écouter. Et cela, je le verrai par rapport à vos retours. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Kan bouskou, moi kan goul lekom, Inch'Allah. À très vite.